কলকাতায় এলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং এবং কলকাতা বিমানবন্দরে আসা মাত্রই জিএসটি ইস্যুতে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করলেন তিনি। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। কংগ্রেস এবং তৃণমূলকে একত্রে নিশানা করে গিরিরাজ সিং ঠিক কি বললেন শোনাবো একবার। राहुल गांधी भी यही मांग कर रही है, कांग्रेस भी यही मांग कर रही है। 48,000 करोड़ ये ममता बनर्जी, ये राहुल गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर ने विरोध किया कि जीएसटी नहीं कमना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का फर्म डिटर्मिनेशन था कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए, और उन्होंने हर सेक्टर में रोटी, कपड़ा और मकान, सारे सेक्टर में, हेल्थ में, सारे सेक्टर में उन्होंने रिलीफ दिया है देश के आम लोगों के लिए। बंगाल तो अब आम लोगों के लिए रहा ही नहीं। बंगाल तो अब आने वाले दिन में ममता बनर्जी जो चाहती थी बंगाल में, वो आने वाले दिन में हो गया है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए इनका सारा काम चल रहा है कि बांग्लादेश मैं बना दूं और मैं सत्ता पे आसीन रहूं मुसलमानों के बल पे। আপনারা শুনলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী তিনি কি বললেন। তিনি প্রথমেই বাংলায় পা রেখেই তৃণমূল এবং কংগ্রেসকে বিতলেন। জিএসটি নিয়ে নাকি এতদিন যাবৎ বিরোধীরা একাধিক প্রশ্ন করেছে, তবে এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে জিএসটি নিয়ে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাতে অনেকটাই লাভবান হবেন সাধারণ মানুষ, এই কথাই আজ তিনি বললেন। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।